अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हाजरा एंड यू वाचिंग डील एंड डील्स। तो आज हम लाहौर स्मार्ट सिटी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं क्योंकि इसकी कुछ मेजर अपडेट्स आई थी जो कि एंड यूज़र तक पहुंचना ज़रूरी थी। तो इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आज का पॉडकास्ट हमने रखा है, सो स्टे ट्यून्ड। सो व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर हमजा हसन जो कि रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं और काफ़ी टाइम से लाहौर स्मार्ट सिटी को डील कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी इट्सेल्फ कैसा प्रोजेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हाजरा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि लाहौर स्मार्ट सिटी कितना पोटेंशियल रखता है और इट्सेल्फ ये कैसा प्रोजेक्ट है? बेसिकली लाहौर स्मार्ट सिटी जैसे कि आप सबको पता है कि ये हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये वो बेसिकली डेवलपर्स हैं जो पिछले 60 साल से अराउंड 6 डिकेड से पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और एक इनका बड़ा रीनाउंड नाम है क्योंकि इन लोगों ने पहले भी प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, ठीक है। उसके अलावा बहरिया टाउन DHA इनके ओनर्स कोई और हैं लेकिन डेवलपर्स हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड हैं। मुल्तान एयरपोर्ट हो गया, रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल हो गया, रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान हो गया, ये इन सारों के डेवलपर्स ये हैं। उसके बाद पहला इनका प्रोजेक्ट था जिसको ये खुद ओन कर रहे थे और फर्स्ट एवर स्मार्ट सिटी बना रहे थे इस्लामाबाद में, कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के नाम से। वो प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक डिलीवर हो भी चुका है और अपने डिलीवरी फेज़ में चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अब जब अराउंड 6-7 मंथ्स पहले लाहौर स्मार्ट सिटी लॉन्च किया गया तो इसकी बड़ी हाइप भी बनी थी और वो सिर्फ इसके डेवलपर्स और ओनर्स के नाम के बिहाफ पे बनी थी। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लाहौर बाईपास पे लोकेटेड है, बिल्कुल करीब इसके काला शाकाकू इंटरचेंज आता है। आप इसे GT रोड वाली साइड से भी एक्सेस कर सकते हैं, लाहौर से भी कर सकते हैं, जो लाहौर से आलकोट मोटरवे है वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम साहब मुझे ये बताएं कि अगर इसकी रेट्स के हवाले से बात की जाए तो एज़ कम्पेयर टू बाकी के प्रोजेक्ट्स जो कि लाहौर में अभी चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, उनसे अगर कंपैरिजन किया जाए तो रेट्स के हवाले से अगर आप हमें बताएं। देखें, लाहौर स्मार्ट सिटी बेसिकली अभी बड़ी अपनी इनिशियल स्टेजेस पे है। अभी उसमें 2-3 दिन पहले की खबर है कि मशीन्स वगैरह आ गई हैं क्योंकि पहले बड़ा लीगली चीज़ों को लेके चल रहे थे तो अभी तक इन्हें NOC नहीं अप्रूव हुआ था इनका, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने अभी तक डेवलपमेंट भी अकॉर्डिंग टू द लॉज, अकॉर्डिंग टू द लीगलाइजेशंस स्टार्ट नहीं की थी। लेकिन अब जब इन्हें NOC इनका LDA की तरफ से अप्रूव हो गया तो अब उधर मशीन्स भी पहुंच गई हैं, काम भी स्टार्ट हो गया है। तो ये बड़ी इनिशियल स्टेजेस पे, इसलिए इसकी जो प्राइसेस हैं वो भी बड़ी रीजनेबल हैं, ठीक है। अगर लाहौर के बाकी प्रोजेक्ट से कंपेयर इसकी प्राइसेस की जाए तो काफ़ी कम है, लेकिन वही बात है कि वो थोड़े डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, कंप्लीट प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे कैश पे प्लॉट्स हैं। इसमें इसीलिए इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट्स हैं क्योंकि इसका जो बेसिकली डिलीवरी टाइम है वो अराउंड 2 से 3 साल होता है। आफ्टर 50% पेमेंट आपको प्लॉट नंबर भी अलॉट कर दिया जाता है जब बैलेटिंग में आपका नाम आता है। तो रेट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो ये प्री लॉन्च रेट्स पे लॉन्च हुआ था लाहौर स्मार्ट सिटी, जिसमें 5 मरले की कीमत एग्जेक्टिव ब्लॉक में 18 लाख थी और ओवरसीज ब्लॉक में 19 लाख रुपए थी। सही। फिर इसके न्यू रेट्स अब लॉन्च कर दिए गए हैं जिसमें 5 मरले में अराउंड 3 से 4 लाख का इजाफा आया है, 10 मरले में अराउंड 6 से 7 लाख का इजाफा आया है और जो एक कैनाल है उसमें अराउंड 10 से 11 लाख रुपए का इजाफा। तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था अभी तक उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बिल्कुल इसी तरह उनकी फाइल्स प्रॉफिट में चली गई हैं। कोई अगर अपनी 20% पेमेंट करके भी अपनी फाइल बेचना चाहे तो वो प्रॉफिट में उसे बेच सकता है, ठीक है। बाकी काफ़ी लोग होते हैं जो एज अ लॉन्ग टर्म इसे अपनी इन्वेस्टमेंट को देख रहे होते हैं कि हम अपनी सारी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट करें, हम प्रॉपर अपना प्लॉट बनाएं, बेशक रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बेशक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन काफ़ी लोग इस तरह भी चल रहे होते हैं। तो वो भी अपनी इंस्टॉलमेंट्स साथ साथ कैरी ऑन रखें। आफ्टर 50% पेमेंट्स उन्हें प्लॉट नंबर भी अलॉट कर दिया जाएगा और जितना जल्दी हो सकेगा उतना पोजेशन भी जल्दी। अच्छा हमसा, अभी आपने ये जिक्र किया था कि इसका NOC अप्रूव्ड है, तो आप ये बताएं कि अभी इस प्रोजेक्ट को आई गेस तकरीबन 6 से 7 माह हुए हैं, तो इतनी जल्दी इसका NOC कैसे अप्रूव हो गया? हमारे व्यूअर्स को NOC से रिलेटेड डिटेल में ज़रा गाइड करें। बेसिकली NOC वैसे एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, काफ़ी अथॉरिटीज़ से, काफ़ी डिपार्टमेंट से सिग्नेचर्स होने होते हैं, अप्रूवल्स मिलने होते हैं। लेकिन जब भी कोई सोसाइटी अपनी चीज़ों को लीगली लेके चल रही होती है, उनका जो जिस तरह इन्होंने कमिट किया है कि इनके पास 20,000 केनाल लैंड एक्वायर्ड है, तो वो जाहिर सी बात है इनका प्रॉपर्ली एक्वायर्ड होगा, इन्होंने वो एक्वायर किया है, फिर इन लोगों ने अपनी बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं, तो एक बड़ा रिकॉर्ड टाइम में इन्हें
NOC ان کا اپروو ہو گیا LDA سے. آج تک لاہور کی کسی بھی سوسائٹی کا اتنا جلدی NOC اپروو نہیں. بالکل, NOC کے کافی مسئلے بھی رہتے ہیں, کبھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے, اور کافی پھر ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان کی طرف سے بھی کافی کنسرنس دیکھنے کو ملتے ہیں کہ NOC جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے یا کچھ بھی اس طرح سے. تو اس کا جو ہے NOC جو ہے اپرووڈ ہے, اس کا NOC اپروو ہو گیا ہے. اب اسی لیے ادھر مشینز بھی آ گئی ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا, تو اسی وجہ سے اب ادھر ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی. صحیح. حمزہ, اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح اسلام آباد میں جو ان کا پروجیکٹ ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی, وہ اس میں کچھ اسمارٹ فیچرز دے رہے ہیں وہ لوگ, تو یہ اگر آپ مجھے بتائیں کہ لاہور میں بھی سیم ہی اس طرح سے فیچرز ہوں گے, کی فیچرز ہوں گے, یا کچھ اور چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی؟ بالکل اسی طرح جس طرح جو کیپٹل اسمارٹ سٹی اسلام آباد ہے, یہ اسے کہا جاتا ہے فرسٹ ایور اسمارٹ سٹی آف پاکستان. ٹھیک ہے, تو obviously ناؤ لاہور اسمارٹ سٹی از دا سیکنڈ ایور اسمارٹ سٹی آف پاکستان. ٹھیک ہے, ود دا سیم اونرز اینڈ ڈیولپرز. ٹھیک ہے, صرف فرق یہ ہے کہ دوسری سٹی میں لانچ ہوئی, اور یہ اچھی بات ہے جتنا انشاءاللہ یہ فیوچر میں اور بھی سٹیز میں پاکستان کی اپنے اسمارٹ سٹی کا کانسیپٹ لانچ کریں. بیسکلی سینیریو اس طرح ہے, جس طرح اسلام آباد اسمارٹ سٹی جو ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی, اس میں ان کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس ہیں. ایجوکیشن ڈسٹرکٹ ہے, ہیلتھ ڈسٹرکٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ان کا فائنینشیل سکیئر ہے جہاں پہ ان کے ٹوٹلی سارے بینکس آ جائیں گے. اس کے علاوہ ان کی سلیکون ویلی ہے جہاں پہ ان کا IT اور ٹیکنیکل کام سارا ہوگا. اسی طرح یہی سارا کانسیپٹ اٹھا کے لوگ لاہور اسمارٹ سٹی میں بھی لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک, ساری چیزیں جو اسمارٹ ٹیکنالوجیز ہیں, جو سوسائٹی کے اسمارٹ فیچرز ہیں, جس طرح اندر BRT میٹرو بس ٹرین سسٹم چلے گا, وہ ساری چیزیں لاہور اسمارٹ سٹی میں بھی آئیں گی. صحیح, مطلب ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ریپلیکا ہوگا کیپٹل اسمارٹ سٹی کا. اچھا حمزہ, آپ نے بھی مینشن کیا تھا کہ لاہور اسمارٹ سٹی میں مشینری پہنچ چکی ہے, تو کیا اس کی کنسٹرکشن کا کام بھی اسٹارٹ ہو چکا ہے؟ بالکل, ابھی کچھ دن پہلے کی خبر ہے کہ مشینری ادھر پہنچ گئی ہے, جس طرح میں نے پہلے ہی بتایا. تو عموماً تو سوسائٹیز میں ہوتا ہے کہ گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہوتی ہے جس میں پراپرلی ایک آفیشیلی لانچ ہوتا ہے, اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. جی ہاں بالکل حاجرہ, اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, پھر پراپر کام سٹارٹ کیا جاتا ہے تھرو مشینری. تو ابھی تک تو لاہور اسمارٹ سٹی کی طرف سے اس طرح کی کوئی خبر نہیں آئی, لیکن ہو سکتا ہے یہ نیوز بھی کمنگ سون ہو, ایک اچھی خبر آئے, گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہو, ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو. تو یہ سارے انویسٹرز کے لیے, سارے کلائنٹس کے لیے جنہوں نے لاہور اسمارٹ سٹی میں بکنگس کرائی ہیں اپنے پلاٹ کی, تو یہ بڑی ایک اچھی نیوز ہوگی. اور حاجرہ, میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ بیسکلی جو لاہور اسمارٹ سٹی کے نیو ریٹس آئے ہیں, یہ اپلیکیبل ہوں گے آن 24 مارچ. ٹھیک ہے, اس مہینے کی 24 تاریخ سے یہ اپلیکیبل ہو جائیں گے. اس سے پہلے کوئی بھی بندہ جو بک کرانا چاہتا ہے وہ اولڈ ریٹ پہ بکنگ کرا سکتا ہے. ان پہ کچھ پروفٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ تب بھی بینیفیشیل ہیں کیونکہ دا پروفٹ از مچ لیسر دین دا نیو اماؤنٹ. اوکے, تو یہ ایک اچھی نیوز ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک نہیں یہ آفر اویل کی, نہیں لاہور اسمارٹ سٹی میں پلاٹ بک کرایا, ان کے پاس ابھی بھی 3-4-5 دن ہیں, تو وہ بکنگ اپنی کرائیں اور فائدہ اٹھائیں. تھینک یو سو مچ حمزہ فار جوائننگ اس ٹوڈے. آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. آئی ہوپ ہمارے ویورس کو بھی کافی کلیئر ہو گئی ہوں گی چیزیں, بٹ اسٹل اف یو ہیو اینی کوشچن اور کوئری تو آپ کامنٹ سیکشن میں ڈراپ کر سکتے ہیں, یا اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت. دس از حاجرہ سائننگ آف. دس از حمزہ حسن سائننگ آف. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.